आं बुनुखा पत्र पत्रिकाओ एवं ससियेल मिडियाओ तबे आं गावनि घटना तिगि आं खुकिनाखौ किसु सानाय दंमोन दिनै जरा मांखा किसा सोंमाबा मावना सासेनाय जे अब घटना अंखा चिनि त्रिपुरा राज्योआव अब प्रथम एक्चुअली अब आंनि मते के এই গণতন্ত্র হাওয়া আমহাই যে এডমিনিস্ট্রেটিভ বর্তমানে জনপ্রতিনিধি এবং অফিসার্সনি বিসিঙাव যে আমহাইকে উন্মারাव তাও কালাইগে সোশ্যাল মিডিয়ার তাও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ দেশনি বরক বিদেশনি বরক ত্রিপুরা হাওয়া আমহাই যে ঘটনা अब बेलायनो लासिमा संसा माहिके नायदि ডিএম হয়তোবা যে সোশ্যাল মিডিয়া অনুমান বিসিঙাव যে সাচিনে এডিসিবি সিডিএম তে বুবাগ্রা বগো ইলেক্টেড মেম্বার তে বুবাগ্রা ত্রিপুরা হাওয়া অথবা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন যতন গোबां ভোट পাইले बो खंसा जनप्रतिनिधि तारुप एमडिसि ते बो हानि बहुत दिन से राजवंश राज तांजबन बुबाग्रा परिचित नूतन शिवजे राजा ने যদিও গণতন্ত্রটাও রাজানি কোনো আইন পেয়ে তবে রাজা হিসাবে যত মানে उनके ডিএম ব লেখাপড়া করেন লেখাপড়া বে ডিএম उनका ब सरकारी চাকরি হলো ব আইএস অফিসার আর দুইজনই খুবই ইম্পর্টেন্ট খরচ সংখ্যা পাবলিক ইউটিলিটি তাই খরচ সংখ্যা ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি মানে পাওয়ার নম্বর उनके पाब्लिक सुखदुखनि सार्थेव बा कोनो एकटा प्रयोजन যোগাযোগ खायमानि नै जे खानाव जे सोशल मिडिया नुनानै डिएम बा अनेक कन्ट्राक्ट थाका याबा कोनो लाइन माइ डिएम बे कन्ट्राक्ट माखे मतो पाब्लिकनि सार्थे नंनाय बा सबनि कोनो डेभलपमेन्टनि सार्थे बा सुखदुखनि सार्थे बा कोनो एकटा इम्पोर्टेन्ट सामनि सार्थे हाइ लांका तो डिएम न हाइके कल खाइला बोले बुबाग्रा तो का कल खाइके निश्चय कल खाइके ब रिस्पन्स खाइजरली ना कल होइतो बा सिया देनखा बा सिटिटि देनखा अंका सम्भवतः होइतो बा जानि कल न ब नाइसला जादे अंकंखा अब हे वाचुबे निने डेपुटी सीएम या सीएम ते बुबाग्रा के थांगना जेटा नमानि सोशल मिडिया के थांगमो हाबरिजलिया बा कोनो रिस्पन्स मारि खाइजरलिया गेट जरावनो थांगै फ्रम माखे आपन तिगि ताबो त्रिपुरा हावा बेलाय विभिन्न रकम काउकाइतो आरो तो शेष पर्यन्त हयतो कम्युनिटी इश्यूरो फाइना नायतो কিন্তু एक्चुअली आबो ठीक जों दाबो त्रिपुराव ना जाति उपजाति ना चाकमा सम्प्रदाय रियां सम्प्रदाय देवमा जमाति जत जों अबहाय काउ कालायनानि काउया कारण आरो खरगसा एडिसिनि अक्रा तै एमडिसि तै बुबाग्रा ब एकजन टप त्रिपुरा हानबागै कै खरगसा पलिटिशियन ब कैसे सामुंग डिएम डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बमालायनानै दर माने प्रयोजन माने एखोनो ब टेलिफोन कन्ट्राक्ट जोगाजोग खायनानै चेष्टा खायका किन्तु जोगाजोग खायमालि आंबो ब साबायथां थांका के थां फाइगै बनो रिस्पन्स जे आं मनो तिगिसि तिनि अ जिनिस तो भाइके समाधान होनाय आगामी दिन अमहाय जदि उनथां कांकै आगामी दिनबो अब शेष पर्यन्त একটা পরিবেশ अब हामियां थांनाय बिले अबहाय जिनिस से दाबो निउट्रेल जे कोनो पलिटिकल पार्टीर बिचार खायनानै आरो दाबो सुजुग नानानि बागै तिनि आंनि पार्टीनो गाहाम खायनानि बागै नि सालायनानै गावया बा आंनि दखान गाहाम नि जों चाकमा सम्प्रदाय चाया बा तिप्रि सम्प्रदाय गाहाम बा वादि सम्प्रदाय चाया अमहाय गाव जे सोशल मिडिया रो बिसय जे कमेन्ट खायले माने अब जोंनि पक्ष থেকে बा आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে अब जाहाथे गोरै होनना नांगौ अब आगामी दिनाव खाना माने दाबो सिनो जिनिस जों सिनाय पाइना नांगौ जे अब जिनिस अब हानिया खरगसा सरकारनि चाकरी खायो आईएस अफिसर केउ नामथ बुं चाकरी खायो तै सरकारनि जरा सीएम दंनाय बा एमएलए दंनाय एमडीसी दंनाय एमएलए दंनाय जतन जोगाजोग खायना नांगौ बियोबा हयतो एकटु अफ टाइम थांना 9टा 10टा बा ओइ टाइम राव हयतो बाबुं सारा दिन क्लाब तो डिएम हयतो फुन खसामाय ना अब आन्डारस्टेन्डिं को मावो अब तो दाबो सुनजत যে আগামী দিন আমার হিতামে সমাধান নীতি কেউ ভাইকে সমাধান দুইটা পক্ষ যদি চার নিউট্রেল একটা সমাধান খাই ক্ষেত্রে বেলে গাহাম
aboni bagi to ni rajya sokar tum mukhyamantri tum ba nini tei abo tuma ungka ajini sor nagi jete abo haiman caya ke caya caw ungke bo bama ke caw abo si clear ke ta সমাধান নিলাম আর তো লাইন একটা abo bai ke je bhayankar ekta akar khai je thom tham tripura bai ekta poristiti turi kena ni abo rok tak dia to abon bagai ang sabo abo খরকসা বাংলাদেশ খাবার জাতমা যেভাবে কমেন্ট খাইগে যে সোশ্যাল মিডিয়ার অভাব অশ্লীল ভাষা ব্যবহার খাইগে যে পদের পদ উন্তংখা আপনি রিয়াকশন তাই খরকসা হইতে ত্রিপুরা সা হইতে আপন এই ফাইনাল বাকি পদের পদ গাও ইউজ খাইতংখা আবার হাইরন ঋতুগই যারা অশ্লীল ব্যবহার যে খাইনের আইনতনি ব্যবস্থা দরকার কারণ আবার আগামী দিনে ত্রিপুরা হানিবাদী পরিস্থিতি বেলে আমি আবশ্যক নাই আবার হাই উমানি উনাই আবার উঠে ঠিক আনি মতেও মদি ঠিক ya tapi जों सिना नांनाय DM bo bini samu bo sina नांनाय खरकसा মন্ত্রী MLA bo bini samu sina नांनाय खरकसा पलिटिशियान বা রাজনীতিবিদ bo bini রাজনীতি সম্পর্কে sina नांनाय এবং যত সিলেমনি বিশিঙ্গ আইনি বিশিঙ্গ গণতন্ত্রের রাইটার দিন তিনি সরকারনি আমলা তাই সরকার পরিচালনা খাইদনে যত মিলে গেছে তিনি দেশ না আগৌরিনানি এবং রাজ্য না আগৌরিনানি এবং যত হাইয়া চাই এত মনে সমাধান খাইনানি এবং কাহাম যত নথিকনানি অবশ্যই চিনি দায়িত্ব হ্যাঁ আরো জায়গা একশো ইস্যু লাগি নুবা আমার সুগা আমার সুগু আবার কি তোমার কারণ রাজনীতি একশো ইস্যু লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আং তিনি জোড়াতে সাবো ওয়ান জিগো পয়সা রাখতাম বইন খরচাই কমসাই একশো ইস্যু কারণকে নিজের দিকে তিনটা ফাইল আবার যত নিতে বুলটুতি তোমার কিন্তু আমার কারেকশন সমাধান খাইনানি ছিল বেটাবো আবো ইমিডিয়েট না যেতে বড় দলের আকার ইয়ে আসনি আপনার সমাধান খাইমানাই বরফ দঙ্গ আপনার যে খাইমানাই বরফ আপনার দায়িত্ব দেখি না সমাধান খাইগে হ্যাঁ ত্রিপুরাবো অমাহাই যে লাচি সিংসা কিরি সিংসা অমাহাই গতনারাও আগামী দিনে তেই তামথং এবং যে উন্মানিব একটা সমাধানের দিকেও খাইমানাই বরফ দঙ্গ ব্রহ্ম আং কইও যে যিনি পক্ষ থেকে আবার দায়িত্ব করে সমাধান খাইতাম হ্যাঁ দায়িত্ব সমাধান কিন্তু আবার নিনি আনি বনি বইনি সালাইগে রাজ্যের পরিস্থিতি না উন্নয়ন ডেভেলপমেন্টের দিকে আগু গিয়া মানে তিনি একে অপরের পাশে তুলে মানে একে অপরই সম্পর্ক নষ্ট খেলে নাইলে মানে আবার রাজ্যবাসী বাকি চাই আবো হাই মানে বেলাই আপন বাকি তোমার জানি বুখাও দंथ'या ব্যক্তিগতভাবে ফোন বুখাও বেলাই दंथ'या না আবো হাইরাও एक्चुअली ঠিক গিয়া আবার DM খরচা আমি CEL MDC তেব বুবাগ্রা তেব টপ পলিটিশিয়ান তাবুক 30% বিসিঙ্গ जों माने যত माने आं राजनीति खायो हायबो जों बुबाग्रा नाते जों सम्मान দিব DM नबो बिनि पद न DM नि पद जों मर्यादा रेबो DM नि सामु खायो नोंनि सामु खायदि आरो दादा कमिउनिकेशन गेप खायगे अमाय मिस आन्डारस्टेन्डिं लाय माने आबो जाया आगामी दिनबो माय मिनखांके तेबो हाया नाय এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যবাসীনি বা রাজ্য সরকারনি বদনাম নাই অমায় সামরণ সরাতংস্নিগ সমাতংস্নিগ নায়কানি খাইগে যত দিগ সমাধান খাইমানি जों যতनि बागै गाहाम मोननाय आसुगनो आं जतन थानि आपिल এবং যারা পাওয়ারও दैतोंनाय যারা अमाय समस्यार समाधान खाइमानाय যারা ত্রিপুরাও বাবা दंगो যে মুখ্যমন্ত্রী দে বা তিনি তাই ইন্টেলেকচুয়াল বা তাই মিডলম্যান হিসাবে সাবো ফাইগে অগ্ন সমাধান খাইরিনার বাগै আমি ব্যক্তিগত থেকে এবং আমি দলীয় পক্ষ থেকে আবেদন আং নারগো তো আমাকে আং তাই আলাদা কোনো কমেন্ট খাইলে মানে আং নাইও পিসফুল आं नायो राज्य डेभलप आं नायो যত কাহাম জানি थों राजनीति खाइलायथों এবং राजनीति खाइनेरावनो सरकारनि जारा दायित्व दंनाराव बिनि पावार न खातायगै राजनीति नष्ट खाइना तानायथों हयरानि खाइना तानायथों अपमान खाइना तानायथों आं बुंनो तानायथों नो बानो तानायथों এবং जोंनि राज्यबासि कल्याणनि साथे এবং जों थोंगोसां थोंलायगे राज्यना देशना आगौरित लांनानै बेसो सहयोगिता खालामना बै मन मानसिकता तैरि खायसे जोंनि दायित्व नि गसै नागै अमायराव समाधान उन्ना नांगौ आबो नानि तरफ থেকে आं बेखौनो सासिनाय